Dear students, welcome to my Odia classes. आज आम देखा ये वीडियो रे ज्यामिति सादृश जो चैप्टर रही आमर आनुआल एचएससी एग्जाम रे कौन कौन इम्पोर्टाट सब रही कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टाट आसो एग्जाम रे से विषय आज डिस्कसन करवा। एचएससी एग्जाम ट्वेंटी 24 आनुआल क्वेश्चन रे कौन आसो ये चैप्टर रू बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डिस्कसन करवा। चल बही समस्ते मारी नब मु देखई दूची ये वीडियोटी जदि भल लगे शेष में तुम सांग मान शेयर कर ताकि समस्ते जानीपारतु जो मान से माने इम्पोर्टाट जानीपर जोटा कि परीक्षा रे करेंगे भल। चल देखा तुम सादृश चित्र तो तुम मन रखिछ यहाँ तो टिके मन पकईदब ये टिके पढ़ी नब यहाँ भी पढ़ी नब सिद्धांत दीटांग ये कला अक्षर टाक मन पढ़ी नब दुई बा तयरू अधिक त्रिभुजर भूमि मान एक सलेखा रहिले सेमानकर शीर्ष बिंदु एक और अभिन्न हेले त्रिभुज गुड़िक सम उच्चता विशिष्ट हेबे। तापर थेलिस उपवाद्य इटा उपाध्याय के सामान्य कथन मन रख यार उपाध्याय के भी पढ़ी पारे। थेलिस उपाध्याय यहाँ इम्पोर्टाट अच्छी यही वर्ष इम्पोर्टाट अच्छी। तापरे अनुसिद्धांत को मन रख एमसीक्यू रे काम आसो अनुसिद्धांत आई परीक्षा आसो थेलिस उपवाद्य को आउ के उपवाद्य कह जाए मन रख ऑप्शन टा मौलिक समानुपातित उपवाद्य। उपवाद्य एक को ज्यामिति रे के उपवाद्य मध्य कह जाए एग्जाम आसो क्वेश्चन मौलिक समानुपातित उपवाद्य। एक त्रिभुजर दुई बाहु को समानुपातर अंत विभाजन करुवा रेखा उक्त त्रिभुजर तृतीय बाहु सह समांतर यहाँ मन रख लाइन टाक उपाद्य दुई यार केवल सामान्य कथन टाक मन रख उपाद्य दुई पढ़िया दरकार नहीं समानुपात बही विभाजन करे यहाँ मन रख एमसीक्यू रे काम लगे। छेदितांश गुड़िक छेदितांश क्या कह जाए यहाँ मन रखी नब टिके पढ़ी नब अनुरूप छेदितांशर संज्ञा टिके पढ़ी नब एमसीक्यू रे लगे। तापरे सिद्धांत प्रमेय 1.1 वेरी वेरी इंपोर्टेंट आई एम एमसीक्यू पाई कौच से तीनोटी परस्पर समांतर सलेखा को दुईटी सलेखा छेद करने द्वारा छेदक रेखा द्वय मध्य उत्पन्न होता अनुरूप छेदितांश मानकर दैर्घ्य समानुपाती। तापरे उदाहरण एक गोटे प्रैक्टिस कर नब दुई से इम्पोर्टाट ना टिके खाली देखी नब एक नंबर भल प्रैक्टिस कर टाइप क्वेश्चन आसो एमसीक्यू। दुई नंबरटा युड़ाक प्रमाण कर गुड़ा मन रख एगुड़ा नहीं कि एमसीक्यू आसो यहाँ ये लाइन टाक मन रख एमती चित्र दे चित्र 1.24 रे एडी दे सीएफ दे पचार बी केते तो यहाँ मन रखिले लिखिपर प्रमाण कर गुड़ा सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दरकार नहीं किंतु ये लाइन टाक मन रखिले तुम कर 2b इज इक्वल टू एडी प्लस सीएफ एडी देला सीएफ देला ताले बी काढ़ी परियो ना नहीं तो दुईटा जाके सेपटे डिवाइड कर दो सेमती बी देइथिबो एडी देइथिबो सीएफ काढ़ी परियो ना नहीं ये टाइप रो क्वेश्चन आसुची। सेमती सेकंड टाइम मन रखिबो चित्र एडी
CF माइनस AD इज इक्वल टू EB ये चित्र रे माने CF माइनस AD CF माइनस AD इज इक्वल टू 2EB एटा मन रखिबो। तापरे ट्रिपल आई डबल आई ट्रिपल आई एटा टिके प्रैक्टिस करिवो MCQ रे काम लागिवो। तापरे यार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िया दरकार नै मु लॉन्ग क्वेश्चन पर गोटे वीडियो बनै देबी किंतु यार MCQ टा मन रखिवो एगुडा को एटा MCQ रे आसीबो पढ़िथिबो केमती देखो ABCD ट्रापेजियम देथिबो AB समांतर CD AC BD छेद करंती हला कला परे तमरो AP देथिबो PC देथिबो दीटा BP देथिबो PD पचारिबो नहले PD देथिबो BP देथिबो AP देथिबो PC पचारिबो এই টাইপর কোশ্চিন আসিব। এই লাইন গুড়াক টিকে টিকে পড়ি নব কেমতি MCQ রে আসিব না ABCD চতুর্ভুজরে AB BC CD DA বাহুমানଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା PQRS ହେଲା তাহলে এই যে ABCD ର কর্ণদ্বয় পরস্পতি লম্ব ହେଲେ PQRS ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଚିତ୍ର ଏମିତି ଆସିବ ତାକୁ କହିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର। सेमती ABCD चतुर्भुजर AB BC CD DA बाहुमानଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯଥାକ୍ରମେ PQRS ହେଲେ PQRS ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଚିତ୍ର मन रखिबो एटा एक सामंतरिक चित्र एटा सबु MCQ क्वेश्चन गोटे गोटे मन रख। तापरे आसला उपवाद 3 रकम भेरी भेरी इंपोर्टेंट ए वर्ष पढ़ी पारे जको इम्पोर्टेंट 3टा प्रैक्टिस करथा जदि न हला तार ता और रे तमे वृत्तरु किमा स्पर्शकर पाइजो वृत्त और स्पर्शकर उपवाद गुडा को भल कि देखि जो एडा न पढ़िले भी चलिबो किंतु आशा संभावना जे 3 4 5 6 भितरु 3टा पढ़ी पारे। प्रमेय 1.2 एटा मन रखिबो जदि बाहुद्वय अनुरूप संलग्न बाहुद्वय समानुपाती हला ताले संपूर्ण कोण को समद्विखंड करिवो प्रमाणटा मन रखिया दरकार नै एटा दरकार नै पढ़िया। बहिस्थ कोणर समद्विखंड एटा टे मन रखिबो ए गोटाक एटी देखो हम बुझाई दउची ए जोटा लिखा है बहिस्थ कोणर समद्विखंड कहले ए कोणर ए जो बहिस्थ कोणटा एटा समद्विखंडक BC को P बिंदु रे छेद कला ताले आमे जो पाइले PC बाई PB देखो बा BP बाई CP एटी देखो BP बाई CP देखो BP बाई CP का समान हबो ना AB बाई AC सह एटी देखो AB बाई AC तो एटा केमती क्वेश्चन आसीबो ना AB रो मूल्य देइथिबो AC रो मूल्य देइथिबो BP देइथिबो पचारियो PC केते नहले BC केते पचारि दबो PC बाहर करी कि PC माइनस BP बाहर कर देले BC बाहर पड़ियो जेमिति हेले गोटे पचारिबो एई बहि समीकरणटा मन रखियो पूरा। एक त्रिभुजर दुई बाहुर मध्यबिंदुर दुई बाहुर दैर्घ्यर अनुपात तृतीय बाहु को बहिर्विभाजन करथिबा बिंदु बाहुर विपरीत शीर्ष बिंदुर संयोजक रेखाखंड द्वारा सेही शीर्ष रे थिबा बहिस्थ कोण समद्विखंडित हुए। तो अनुशीलनी 1B एटा मन रखिबो MCQ क्वेश्चन टा ABD और ADC तापरे 2 नंबर MCQ 3 नंबर MCQ ए सब MCQ क्वेश्चन इंपोर्टेंट एटा सब तुम टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करछ आउ थर थरे बही प्रैक्टिस करिवो बही पूरा परीक्षा पूर्व दिन देखि जीवो टेस्ट पेपर पढ़िया कोनोसी आवश्यकता नहीं परीक्षा पूर्व दिन बहीटा भल भी ध्यान देकी जीवो XY समांतर AC एटा मन रखिबो ए क्वेश्चन रे PAC रो मध्यबिंदु ए क्वेश्चन रे PX BPC रो समद्विखंडक यार इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसी हम कहि दउची इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 9 नंबर 10 नंबर आउ 6 नंबर इंपोर्टेंट इटा बेले बेले MCQ रो पचार दउची त्रिभुज ABC एक डैश समद्विबाहु नले एमिति पचारची एटा भी मन रखिबे गुडाक सब्जेक्ट पढ़िबो नले MCQ रे भी आसीबो। तापरे ज्यामितीय चित्र मध्यरे सादृश्य देखो सादृश्यर शर्त अनुरूप कोण गुड़िक समानुपाती बाहु गुड़िक समानुपाती
ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଏଠି ଦେଖ ସଦୃଶ ବହୁଭୁଜ କେତେବେଳେ କହିବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ବହୁଭୁଜ ସଦୃଶ ହେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ କୋଣ ମାନେ ସର୍ବସମ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମାନେ ସମାନୁପାତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣ। ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ, ଅନୁରୂପ ବାହୁ କୋଉଟା, ଅନୁରୂପ କୋଣ କୋଉଟା, କାହାର କୋଉଟା ଅନୁରୂପ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଅନୁରୂପ ମଧ୍ୟମା, ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତା, ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ, ମନେ ରଖ। କାହିଁକି କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ସଦୃଶ ABC, ଏଇଟା କେଉଁ ଧର୍ମ? ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱତୁଲ୍ୟ ଧର୍ମ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ସେମିତି ABC ସଦୃଶ PQR, PQR ସଦୃଶ ABC, ତାହେଲେ ୟାକୁ କେଉଁ ଧର୍ମ କହିବା? ପ୍ରତିସମ ଧର୍ମ। ABC DEF, DEF ସମାନ ସର୍ବସମ PQR, ତାହେଲେ ABCଟା PQR ସହିତ ସର୍ବସମ, ତାହେଲେ ୟାକୁ କହିବା ସକର୍ମୀ ଧର୍ମ। ଜାଣିହେଲା? ବାସ୍। ଉପାୟ 4ଟା ମନେ ରଖିବ, ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ କଥନ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣ, ଅନୁରୂପ କୋଣ ସହ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇ ସଦୃଶ। ଟିକେ ପକେଇବ ଆଖି। ତାକୁ କହନ୍ତି କୋଉ ସାଦୃଶ୍ୟ? ଅନୁଛେଦନ 1, ଅନୁଛେଦନ 2। ଏଇଟା MCQ ପାଇଁ କହୁଛି। MCQ ପାଇଁ ତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦେଇହେବନି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟିଭଟା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରିବ, ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ପାଇଯିବ। ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାମାନ୍ୟ କଥନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ, ହେଲେ MCQ କଷିପାରିବ ଯେଉଁଠୁ ଆସିବ। 2-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସହଜ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପ୍ରମେୟ 1.3 ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦୁଇ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ। ଏଇଟା ଆସିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆସିବନି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ 1C ଅନୁଶୀଳନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ସବୁ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବୁଝା ହେଇଛି, ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଯିବ। ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ପଚାରି ପାରିବ ଫୋନ୍ରେ। ତ 2 ନମ୍ବର ଖ ବିଭାଗ, ଏଇଟା ବି MCQ ସବୁ ଯାକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, 3 ନମ୍ବର ବି MCQ, କାହିଁକିନା ପ୍ରମାଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା MCQ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା, ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁପାତ ସପୋଜ ଦ୍ୱାରା 3:4, ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସେଇ 3:4 ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି। ମଧ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି। ସେମିତି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ। ଦୁଇଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଉକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଡ୍ୟାସ୍ ସହ ସମାନ, ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ? 4:9। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ କେତେ? କେତେ ହେବ? ବର୍ଗାନୁପାତ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତଟା ଉଚ୍ଚତାର ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗ, ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ? 4:9। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 4² କେତେ? 16, ଏଇଟା 81। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାନୁପାତ ସହ ସମାନ। ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାନୁପାତ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ MCQ। ମଧ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାନୁପାତ, ପରିସୀମାର ବର୍ଗାନୁପାତ, ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ। ଏଇଟା ସେଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। MCQ 8A, B, ଏଇଟା ବି MCQ। ଏଇଟା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଯିବ, ଏଇଟା ବି MCQ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 9 ନମ୍ବର MCQ, ଏଇଟା ସବୁ MCQ ଦେଖିକି ଯିବ। ଏଇଟା এই ଚିତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, MCQରେ ବି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 16 ନମ୍ବର। ଓକେ, 20 ନମ୍ବର
ଏଟା MCQ ବି ରେ ଆସିବ, MCQ ବି ଦେଖିଦେବ ରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ, ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି ଦେଇଥିବ, ପଚାରିଥିବ EF ଦେଇଥିବ, BD ଦେଇଥିବ, DF ଦେଇଥିବ, AB ପଚରା ହେବ। ତ ଏଇଟା ସିନା ରିଲେସନଟା ମନେ ରଖିଲେ, EF ଇଣ୍ଟୁ BD, ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ମନେ ରଖେଇ ଦେଉଛି, EF ଇଣ୍ଟୁ BD ଏପଟଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ DF ଇଣ୍ଟୁ AB, ଏଠି ଏପଟକୁ ଏପଟ AB ଇଣ୍ଟୁ DF ସମାନେ EF ଇଣ୍ଟୁ BD। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଇ ଚିତ୍ର ପଇଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ MCQ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସେମିତି, AD ସ୍କୋୟାର ଇଜ BD ଇଣ୍ଟୁ DC, ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟା ଅନୁପାତ ସଦୃଶ କରିବ। X ବାଇ BX, ଏଇଟା 8 ଗୁଣ ହେଲେ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ MCQଟା, ଏହାର ଆନ୍ସର ତମେ ଖାତାରେ କରିଛ ମନେ ରଖିନେବ। ତ ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପଡ଼ିବ MCQ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରମେୟ 1.4 ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରମେୟ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣର ଶୀର୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣପତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ଓ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ। ଏଇଠି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, AB ସ୍କୋୟାର ସମାନ AD ଇଣ୍ଟୁ AC, BC ସ୍କୋୟାର ସମାନ CD ଇଣ୍ଟୁ AC, BD ସ୍କୋୟାର ସମାନ AD ଇଣ୍ଟୁ AC। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। BD ସ୍କୋୟାର ସମାନ AD ଇଣ୍ଟୁ AC। ଓକେ, 1D ଅନୁଶୀଳନୀ 2 ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏରା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ MCQ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିବ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ, ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର MCQ। ଏଇଟା ଭଲକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। ହଉ, ଏତ ସରିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟି ସାଦୃଶ୍ୟ, କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନ, ଆମର କ୍ଲାସ୍ ତ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ତମର 10th ପରେ ଯେଉଁ +2 ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ସଟି ଲଞ୍ଚ ହେବ ପୁରା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାसेସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାसेସ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅ, ତାକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଓକେ, ପଢ଼ ଭଲ ଭାବେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।